পুইলানো দরকার মিডিয়া ফাইনাই এবং তাই সিনিয়র কাউন্সিলর টিপারসা হদানি বিভিন্ন দফানি যে ফাইমান দাফাইনাই দিনি সিনি বুবাগ্রানো যে সেলেংমা কক সই যে সিনি মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আপন রেশন তিনি মিডিয়ান সামনে কিষান কক সানান মুঠো গাবন বাকি সিনি কাউন্সিলর টিপারসা হদানি অ্যাডভাইজারি বোর্ডনি চেয়ারম্যান তাই হদা কেসাম হদা করা মান goनां sini botol lila joma dia bondong no tak bilang saya kenal আচ্ছা যত চিনি আমনি কম কপ পিনাই কপ পাঙ্গা কপ থুনাই রমা যত ন তিনি চিনি কাউন্সিল পেপার সাহদানি হামবায়ও হামদামনো ওই কপ কিসে সানো 22 তারিখ বরং দলীয় কর্মী শো চিনি বরং না মুখ্যমন্ত্রী যে মহারাষ্ট্র প্রদূতনে রাজা তাহন দিমনি গুনি পরিপরিখিতে কিসে কপ সাও কারণ মহারাষ্ট্র প্রদূত কিশোর মানিক্য বাহাদুর বচিনি মহারাজ হানি বनु जों কোনো মহারাজ হই থাকনাই ধিয়াসা মহারাজ হই থাকনাই মহারাজ বচিনি ও জায়গা ও চিনি মহারাষ্ট্র বক্রকসা মুখ্যমন্ত্রী গই বাই খেলা মহারাজ প্রদূত কিশোর তাহন দিহি সাখাই মাবা করি করবি মহাই হানি মং जों কোনো সেলেঙ্গে কারণ অমুক্তি হাইকে মহা মুখ্যমন্ত্রী খুবই পাওনি যায়া কারণ চিনি মহারাষ্ট্র বাইকে মহারাষ্ট্র তাহন দিলে হমালাম কপি বসে আনি মং जों ত্রিপুরা যত দুঃখ মনাংদাকা চিনি মহারাষ্ট্র তাহন जों মং চিনি মহারাষ্ট্র মহারাজ হনাই চিনি মহারাজ হনাই মহারাজ বসে অদং তাহন দি হনি কপলি কারণ খরচা মুখ্যমন্ত্রী নেওনে কপতে সবকে সব সবকে বিকাশ সবকে বিশ্বাস ইসব নেও সবকে বিকাশ মনি কপলি তো মংখা বিয়াং থাকাবো যতনো থামসা খাইনে যতনো খাপ জাকায় হাজাংনাই হাইছিয়া দেবা যতনো উন্নতি খাইনে হনি জায়গা আরো ভাইকি নিলে মহারাষ্ট্র তাহন দিহি ও হিংসানি কপমালিনি মুখ্যমন্ত্রী তো কপনে পামালাম বলো সাদাইয়া এবং অদূর ভবিষ্যতে তাসাদি কমাই কারণ जों মাসব থেকে হাতাবো চিনি যে ত্রিপুরানি ইতিহাস ত্রিপুরানি ইতিহাস ন যতনো বড় কমল রনে মং নাই তো চিনি লাইবো মান মাসব চিনি কামিনি যে আগেনি চিনি কপ বড়বাই আমানি কবাই যেতে কামিনি মুন্টমনি থেপং হাদা কাথাইলিয়া খাইতে কোয়ার কামি দেওয়ানবাড়ি খাই থাকা যতনো চিনি সিকামো আই থাকা শুধু সেইয়া চিনি আগরতলা অনু চিনি রাসামলো যেটা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল হনি বনো আইজিএম হাসপাতাল পাই থাকা চিনি ইতিহাস মুসিও নাইকা মুসিরোকা চিনি আস্তাবল মা রাজদাননি করাই তমনি মায়ং তমনি জায়গা থাই আইগেনি ইতিহাস বসুয়া তুম বাহাই আস্তাবল মা বনো তাম খাইকা বনো হইখিবি ওই তাবো বিভিন্ন কানন্দ ময়জানি তিলু খাই তিলু সিকামান বং চেষ্টা খাই দं খাবরাও বনো মাওসম নাই হানি বংনি जों কম হাইজোকো চিনি যারা চাজানো তাই হনাইনকো বনি প্রতিবাদী जों অবশ্যই কক সাথে ক্লাই হানি বা ও কক তোমনা জিনিস হানি বংনি যত থাসাকে চিনি রাজানো जों সাই কারণ ত্রিপুরা রাজ্যও দংসি ত্রিপুরা রাজানোসি রাজা তাহনি সাউঙ্গে ওবর লাগা শব্দ সমাজ চিনি ত্রিপুরা জাতি থেকে ত্রিপুরা আমবনো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপুল কুমার দেব তোমরা প্রভাবসাবা সাখাবনো সাইব খানা রকা কারণ जों ত্রিপুরি জাতি जों সুইদি কারণ जों সংযুক্ত তাহন চিনি তিনি উপজাতি তাহন চিনি जों জনজাতি তাহন চিনি কেন চিনি জাতি নিলে তানি বিচার থাকেনি রকম তাই তো চিনি জাতির जों সিনাই তামো বুঝেন খাইনাই আবার কোনো শাখা চিনি জাতি ন ত্রিপুরি জাতি হিচি সরকারি ওই স্বীকৃতি যাবং जों আবার বড় কবরখা বাহাই মানে নিয়ম যতনে যতে একে হাগে খাগিন বলা খাইনাই হিবাফোর বসে কিন্তু তাবলে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী থাকা চিনি রাজানোসে जों মহারাষ্ট্র মহলিয়া বিশুবনি দলিনো করবি রক্ষা जों নন পলিটিক্যাল जों রাজনীতি কৌশাইয়া जों সমাজ সেবা খেয়ে চিনি কাউন্সিল ত্রিপুরা সরকার আনি বাঙৈ যতনে বনি বাঙৈ जों মাবা চালাইনাই চিনি যে মাবরা ফাবরা প্রজেক্ট जों বনো কোনো দিন जों সকল মামাইয়া বরংস जों তাইবো কাটাল খাই রাংসা অখর বসি जों ইতিহাস সইতনা মনি বাঙৈ মাও সবাই অমহাই হানি বাঙৈ খুব দুঃখজনক তোমার মুখ্যমন্ত্রী সাথে অমহাই যাতে ভবিষ্যৎ সায়া আংথং হাই মুখ্যমন্ত্রী নাম কইজাওগা जों सावना कपसा सावना रंसे जतना हाम मीडिया रो जतो मीडिया रो निबस कांगो तिनि केहा फाइलायो जोंगे त्रिपुरा साहदा ये जोंगे 19 दफानि केहा जाति केहा दफा जाति जादाना टाइटल दंना आरो जों त्रिपुरा रायजोनि त्रिपुरा बनि बावा जे मियानि जे सन्मान पटिकार
যে নুমো ত্রিপুরা রাজ্যনি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা যেমন যে বিনি পার্টিনি যে ক্লাস আইনি যে শ্রী শ্রী প্রদীপ কিশোর মহারাজ নি তাহিনি নুবা বনি বাবা সঙ্গে সোসাইটি রাव जों राजबंश दिनै राजाबाय जों दंनाय जों दिनै महाराज हिरिखिया दिनै दुख दाम उंवा दिनै बिनि कमते जे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मनीष साहानि जे कमते सिके आइनि आमुनो सांग आमु मा हियांनाय आइनि आपानो सापा मा हियांनाय बनि बक पांडाव दिनै आइनि जे प्रश्नखौ बसे त्रिपुरा राज्यआव ताव जे डेमोक्रेटिक देश नि जोंखौ जतनो ini demokratik দেশ যখন জনপ্রতিনিধি হ্যাঁ তিনি ত্রিপুরা ষাটটা বিধানসভা তো ষাটটা বিধানসভার 60 জনানি এমএলএ ব্রক কাহাম বা আদর্শ মায়াকনা হিয়ে সবন তিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি কেহা মুখ্যমন্ত্রী বুং যত্ন নাইকরাই যত্ন বক্তাইনাই হিয়ে जों বন মুখ্যমন্ত্রী মানে তারপর जों বন ডক্টর মানিক সাহা जों হিয়া তিনি মাননীয় ব্রহ্মগনা डॉक्टर मुख्यमंत्री न तब अनुरोध क्यों नीने जे महाराष्ट्र न राजा ताइन दिही म इतिहास तो त्रिपुरा राज्य में तब जयंती प्लेट र राजानी जरी से राजा क्रेजी के त्रिपुरा राज्य में या त्रिपुरा राज्य ने राजा तो न राज्य में बिनी बुसा बुथो इजो तो फैने बहु राजा में बोली बाबा थी अनेक जे रियांग सोसाइटी ने उंगे कास्को अंकित पदेरी अंग दुख नंग जोरी से बना महाराष्ट्र जोरी से माप से बिनी जे कौ समोर चले जिके जों बसको महायुद्ध संग्राम खेल बगस सोसाइटी जिनि हदा 19 दफा जों एक के बासाबे जों बराय खेने जों मावनि बीजेपी पक्षे तो मोथा पक्षे तो सीपीएम पक्षे तो कांग्रेस पक्षे तो जों पॉलिटिक्स थांजा जिनि देश न जों रक्षा खेबे दिनै पाहाड़ी बांगाली समस्त যত জাতি পাইছেন তাহা তুমি শান্তির শৃঙ্খলা মানে হচ্ছে নাই দিनै মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহানি কমতে শিখে ত্রিপুরা রাজ্যনি জাতি বিদ্রোহী কও ফাইও দেশ বিদ্রোহী ফাইও বনি বাবু বনদি মহারাষ্ট্র কিয় বং ক্ষমা ছাইনাই শিখে বস কামो सुबाक्तन खायदे हि कौरि बेदि प्रेस मीडिया रमदस कामो अ कौ साबेना अनि किस्ता कौ सामो रंगारन पाइरा जतनो आइ media parcelano ini khulungjaro jotono ani bakhane gokolai samaj rai ungai council of Tripura hoda গত 22 তারিখ শুনিলামনি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সভাপতি তিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা তিনি মহারাজ 184 বংশধনী তিনি একজন তাবুলতঙ্গ তিনি রাজা বনসি ব্রনি কার্যকারী ব্রনি পাতি অফিস সারিখা মহারাজ কেবো তাবো এই মহারাজ মাহিয়া কিন্তু जों नायो जों কোনো পার্টি বাই जों তনিয়া পলিটিক্যাল जों ইস্যু করে जोंखा त्रिपुरा काउंसिल होदा 19 दफा जों जहत जाति बाय चिनी महाराज जों माने चलबो बमानिया मान्यानि व्यापार आबो ब्रन व्यापार तुबो जों 19 दफा जहत जाति जों चिनी महाराज जों 184 जन बंशनि बरस राजानि जों तरि दङ नाय दङ बनि प्रतिबाद जों डक्टर मानिक साहा बेलाय बन कन्टेम खायो दाइस्लिम बन सिलिङो अमायरनो प्रतिबाद खायनो लांजों बनि चिनी महाराज बड़ बमानिया मानिनानै आबो जों साया बहुत जोंना चिनी महाराज बड़ बंश चिनी राजाना जों यथेष्ट सम्मानित दङ त्रिपुरा रायजोनि दफा अलंका चिनी যত जनजाति बाङाली चिनी सम्प्रदाय जतनो मिलन महामिलन चिनी त्रिपुरा रायजोआव जों बसबास खाय दङ बंखा कमलेट फिल्म खाय दङ बनि बागै जों बन बेलाय बेलाय कन्जेम खायो जुदि अबायका सबसमय नब चिनी बंशद परान अमायका खाय दङ अंग्लाय जों चिनी 19 दफा जों महा आन्दोलन जों बन जाकारिया जों आन्दोलन खाय थांनाय बनि बागै जों दिनै जे मिडियानि दैयै जों दिनै प्रेस मिट खाय नांखा सारा त्रिपुराव चिनी अमाय जनजातिराव खाव बुखा बेलाय दखन नांखा जोंखा राजनीति बाय कोनो पलिटिकल बाय जों दाजाखै जोंखा समाज ऐक्यबद्ध समाज जों सचेतन समाज गरिबथि सेना बागै जों ऐक्यबद्ध दङ अबनि बागै जों त्रिपुरा सारनि बिसिं दै 19 दफा काउंसिल त्रिपुरा हदा दै जों
তিনি সমস্ত রাজ্যনি ভৌগোলিক যে অবস্থান নৌকা যে বাইরাল নৌকা বনবগে তিনি যত চিনি দফা যত বড় তিনি মুখ্যমন্ত্রী মানে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহানি ও কওয়ানি প্রতি বান্ন চিনি যত দফা চিনি জনজাতি নিনি যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি খাইनां তো যে কোনো বড় কন্টেम खायनांगौ हायका जों चिनि आन्दोलन जों अबाय बाखै दंला जों बहुत माने मोकाबिला खायना बागै जों काउन्सिल अफ टिपसा हदा प्रस्तुत दङ बड'बाया जों साग्ला दिनैनि जे प्रेस मिटिं दङ आं बेलाय हामबाय दङ बड'बाया दिनै बेलाय खुंदों प्रेस मिडिया sama ang জানাবো এই তিনি আরো ফাইনে নাংখা বাহিমালে 22 তারিখ থানায় 22 তারিখও যে চিনি মুখ্যমন্ত্রী বরনি দল রবাই মিটিং খাই চিনি মহারাজানো রাজাতা হিন্দি মানি আবো খুবनो जों साजागिया बाहायमाले बनले बाहाय खेले बोले राजा ले माने मायंलां 184 जन बंश नि पैसा बनी महाराजा ओंखे महाराजा रो आगे उ हानो उपुरी ओ त्रिपुरा नो बरक ना रयां खलाय ब उ त्रिपुरा ब मुख्यमंत्री मानो माया बनसि ब एके साउ ओंखे बा फाइनि बाङै जों बर काउन्सिल अफ त्रिपुरा सा हदा जत हदानि नो बर फाइस फाइ जों बन साजागिया बन नागार सांग सानानि ओंथों नागार सांया खले जोंनि त्रिपुरा सा हदाबो थि तंग्लाक जों बासानाय बन जों आन्दोलन खायनाय हानि बाङै जों अर दिनै फायन नांखा आसबनो दिनै सिङाव मिडियानि बुस्थुखौ से रासलायनो नांखा अबनते थानाय 22 तारिख चलिरामनि একটা মিটিং চিনি রাজ্যনি চিনি হাস্তিনি বরং গোনাं ডক্টর মানিক সাহা मुख्यमंत्री त्रिपुरानि आ पार्टीनि मिटिंगआव कायसा बक सामा दङ आबो पत्रिका 23 तारिख पत्रिका नम्बरका आ पत्रिका नगुइ जत बरंनि नबखाव একটা सेलांमानि তারপরে চাজেগাংমানি কক্র নকরকা তিনি তাও হম্বা চিনি বুবাগরা অথবা মহারাজা ও হানি বুবাগরা ব ও হানি সিনজুগনো মহারাজা ব হিমনো বুবাগরা কাইসা কাইসা আবনো ব তামগুই সাকা যে প্রদুতনো মহারাজা তা হিন্দি হিব বরংনো সুকুর তাঙ্গে আর পক ছানা নাকা অরজব একজন বিজেপি পার্টিনি মুখ্যমন্ত্রী বংনি একটা স্লোগান তো কাইসা বিজেপি পার্টির একটা স্লোগান তো কথামো सबका साथ सबका विकास ओके बिनिया साबुंगय बिनिया जे स्लोगान एकदम हरसाल कायसा अन्नका ताके परिष्कार बुखोबाके साका सबका साथ सबका विकास किन्तु बुखो काज खाइके तामो आ बरनो नाया अबंगा दल बाय दल वालायनि कक्से साइड खाबो अबो जाया अगन दङ बय कतकर बय परे आं शिक्षित आं ज्ञानी हनै आबसु गया আমকে প্রশ্ন আগে বাইলাসিকে বই পরিফেকা আবশ্য সংসংনা নাগো তামমার যে আপনাকে বড় বলে বড় সেই নয় লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয় বড় যদি হতে চাও ছোট হতে হবে আক কক্সি সংনা নাগোছেন নিজে নিজে সে কত ধরনি মনে খাই চুগিয়া বরক জানো কত ধরনি মনে খায় বরক জানে শিক্ষিত মনে খায় বসে কত কারণ আপনার পক্ষে ভূবগরা চিনি কত বল হাজার হাজার বছর চিনি হাওয়া বরক রাজা চাই ফেকা রাজান প্রথায় রাজা রাজান প্রথায় রাজা রাজান প্রথায় রাজা কি চাই ফেকা তিনি sini borong menang sini raja produk kisah maniko sing kono bubagra ni biringu bobo tini raja sajak obisek sajak raja ni gising kono sini raja hinya kising sabno raja ni nungje bono raja mani yakan mani atumdi kintu optiki sanako guri sini dono sing baba sini tibrasa bangsa sini tibrasa dofaro okongno ekdom sajagli এবং বখা পাঞ্জার কক সাগাবো যাহাতে কোনো দিন অবতি হাই পরকটা সাধন অজে সামনি ন গ সমাজিন থানি নাকা সান্তন একাশা কক সানামো জঙ্গ 12 টা কতনি মন্ত্রীর পর্যন্ত তিনি প্রাইম মিনিস্টার হিন্দি তিনি যে হোম মিনিস্টার হিন্দি বরক সদিছে চিনি রাজা চিন ববগ্রানো মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক কক রিসাও সম্মানিক সব গায় তিনি আগে যে জামচিনি বিপ্লব মুখ্যমন্ত্রী তমথানে বল নিজেও মহারাজা নি গইছো তাই বরং গ্রান্ড চিনি তাও প্রতিমভূমিক মহারাজানি কক্সাও বড় শাসকে সম্মানিক কক্সে মঙ্গাই তিনি যে ডক্টর মানিক সাহা মুখ্যমন্ত্রী সম্পূর্ণ
bo okok je samani ekdom jajagia sini council of ত্রিপুরা হদা সমস্ত sini ত্রিপুরা দফানি হইতে जों okok no selengjago এবং ভবিষ্যতে আমাদের কপটা সাতন অবশ্যই বোতাম খাইনে জাতি বাই যেতে তো ওয়ালাইনা কক সাইড হিসেবে বব বিকাশ খাইনা কক সালিয়া তামসুং সাইমান তামো বিসিংও যে জিনিস দং আ জিনিস নকরেখা অন্ত প্রকাশ তাম খাকে বব প্রকাশ খাইকে বিসিংা কক তো আবার মাগে বতিনো কক লুখলেরিও হাই নিনো জাজাইয়াঙ্গै जों नरंनि मिडियानि बसकांगो बार सावबो सिनि बुबागाराव जों बुबागाराव जों महाराजा होननाय कारण बसिन बुबागारा जों बुबागाराव महाराजा रे हिया बुं सानाय सावबा हाबो कुनु दिन जों बाया आबो नङै सन्मान माननांगाय सन्मान नांगौ सन्मान आजि तुना नांगौ सन्मान आजि तुना सन्मान पुसारि पाइमेया अबोथिसेबो सन्मान नखैसे नों सन्मान माने नों सन्मान दे नों सन्मान माइना ang mo tayo sa hanya sa nom sugon je kuno dino obti hekogro hekta ucco podo mukhmantri podon ngasubya obti hekogno nuti kemon thani kundin tasat hoy ni nogo phanungdi fatar phanungdi ekta meeting o phanungdi kuno dino obti korno tasati obongka hanya obti সমালোচনা kundin takai di hanya সমালোচনা takai di kundin সমালোচনা খাইদি সমালোচনা কাহানি kokno খাইদি kaham kokno সমালোচনা খাইদি kaham kokno খাইদি kaham lama phanungdi abati jaise সমাজ উন্নতি নাই অবকা সমাজ সেবানি kokse बार-बार अकर्म सानाय बिसि साया तामबा बार-बार अकर्म सानाय नों मुख्यमंत्री अकर्म अप्ति हेकरनो पुनि दाता सादि मनो मान गनि मान सम्मान रेकक सादि समजोत मान सम्मान रेकक साव नन संति मन डॉक्टर मानिक साहा मुख्यमंत्री हिमा हाय समनो नटिके साव नों अटिके सानाय नंदि भविष्यत बरनि बसकांगो नों अकर्म सादि अबति आग्लायनि बुलायनि कग्रमनो पुनि दाता सादि पाइनानि आगे आगमन सानाय अकक जे सामानि कखनो उज्र खैनानि এবং দফানি থানি চিনি সমাজনি থানি নগো নাকারসানি তারপরে নগদিন নাই হাঙ্কাই সিমি কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা হদা जों रेडी दंनाय जों अनबगै प्रतिबाद आन्दोलन खैनानि जों बाध्य ताबकनि सीएम डॉक्टर मानिक साहा बो सीएम माने जे 1 ईयर बा बिसासे कायाखौ ताबक से अबा हाइका से खितारि तंका के बसकां सालबो बसकां बिसिरबो बिनि वान सु मुंतांनाय चिन्तिबा शब्द खानि बाबे अब सिनि सामुंबाय अनेक रोसं सेमन बिन व्यवहार बसं सेमन बो बरक बोक्ति बिन व्यवहार थाके जों बहुत बिन व्यवहार जों व्यवहार जे परिचय मामलेना बो गामना हाइके नके जायनि ताउ जे बिसा जिंया को माहाय ने बो तामुक से अक्ति दरने कक साइ दं गाय सिनि दफानि जे बुबागारान दंनाय महाराजा दंनाय बिनि बिरुद्ध अक्ति कक साइ दं गाय बो सिनि बागै बुति कास खायनाय आबनार बसायमनो तत बरं सायमनो निश्चय सिनि बागै हाइम्यांनाय चिंता भावना থেকে বলতে সামুং বাপনি খেনে বো আমন বগায় অপটি সামুং কোনো দিন টাকাইতন যদি সুস্থভাবে রাজ্যনি জনসাধারণ জাতি উপজাতি হিনি চলাইবনি সিঙ্গাপুর কাহাপি মিলি চংনা বাকি সিংনাयो অপটি ব আমন সম্প্রতি ন বস সবাজা তান থানটো অপটি করতা সাতো আচ্ছা আন গাই সুমো নক যদি সে দন কোনো নির্দিষ্ট বনো টাইম ধরি নাকার ছানানি বাকে বা 1 উইক বা 1 মাস সময় জরাদা খাইরে নক না আপনি কোনো জরা খাইয়া কিন্তু বফরো আন্দোলন খাইনাই তাম খাইনাই আমন জরা কাইসা খাকাঙ্গা अब जों একটা হ্যাঁ जों अब नायनाय जों नायकलनाय जे खादा खाइगे खाया आबनि कुरा जों कखैनाय जे बिनि सहकर्मी जे कक सामान्य कक के आ बररक जे खनान है ब कक काहाम फ्रंगमानो बिनि राजनीतिक दल ब काहाम कक फ्रंगमानो अथवा अन्य ब्रह्म कक काहाम फ्रंगमानो किन्तु अवति जे समाज बिद्दि क्लास program nang ba samani anje boror bo apron thani ba konyam sungo je norok je bini badung je nor ni ni gian baja bini je kom nor accept penai naki bini gian baja nor accept penai awatang nong thani boni potong ne anje sadang ne rabo nirbotong nang nai abong ke jani jani ব্যক্তিগত ব্যাপার ge angkai nayo kono dino obti haimi ko rona nor kunin ta accept ta kaidi abo seleman nor seleman jano nang nai ya kasa sini samajni sini rajyoni जों একসঙ্গে উন্নতির লামা जों बिमां